جو رہ گیا تھا یہاں شاید نہ پڑھا فارسی والا سبب تالیف این کتاب، تو یہاں جو رسول پاک کو نظر ہے وہاں سے شروع کر رہے ہیں جو ہمارے اصل عربی میں ثم الهمني ربی بعد زمان وان من آدم نعم الله علی اعطانی من حسن وجعلنی منه نصیبا. اس کا ترجمہ تو یہاں یہ ہے والا از بزرگترین نعمتیں خداوند پر من ازانی داشته است که یکی نسبت به بهره و نصیب از این علم من عنایت فرموده است و من همواره به کوتاهی هایم اقرار نمودهام و این من آدم نعم الله علی اعطانی منه حسن وجعل لي منه نصیبا وما انفق اعترف بتقصير وابوه وما ابرئ نفسي نفس الاماره بالسوء. وبين انا جالس ذات يوم بعد صلاه العصر متوجها الى الله ظهرت روح النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم وغشيتني من فوقي بشيء خيل الي انه سبب علي ونفذ في روعي في تلك الحاله انه اشاره الى نوع بيان للدين ووجدت ان عند ذلك في صدري نور لم يضل ينفسح كل حين. تو اس کا ترجمہ اور جب بندہ روح سے ہنگام نماز عصر روح بسوئے پروردگار در حال عبادت بودم کہ ناگہاں متوجہ شدم کہ روح مبارک رسول پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بر من ظاہر گشت وچیدہ از بالا مرا احاطہ نمود بخیالم پاچے را بر من انداختن وچیدہ در قلبم دمید شد و اشارہ بنائے از بیان دین بود و در این حال نور در قلبم احساس کردم کہ داشت بتدریج گسترش میافت این بصیرت گیا و پس از مدت زمانے پروردگارم بمن الہام بود نمود کے آنچے بکلم علی پر منوشت نہیں اس کے میں یہ وہ ترجمہ جو یہاں سے اگلا شروع ہو گیا. ثم الهمني ربي بعد امان انما كتبه ان مما كتبه علي بالقلم العلي ان انتهد يوما لهذا الامر الجلي وان اشرقت الارض بنور ربها وانعكست الاضواء عند مغربها وان الشريعه المصطفيه اشرقت في هذا الزمان على ان تبرز في قمص سابغه من البرهان. تو یہ اس کا ترجمہ ہے واپس از مدت زمانی پروردگارم بمن الہام نمود کہ آنچے بقلم علی پر من نوشته این است که من روزه برای این کار قیام کنم و نیز این که زمین به نور پروردگارش درخشیده است و پرتو آن از جانب مغرب منعکس گردیده است و اشرقت النور مغرب و این که شریعت مصطفی در این زمان دای افکن شده که در پیرای کامل از برهان بروز نموده است. در این زمان دای افکن شده و نشر اشرقت على ان تبرز في قمص سابغه من البرهان المصطفی اشرقت في هذا الزمان دو افکن شده که در پیرای کامل از برهان بروز نموده است. یہاں تک پھر آگے جو ہے خواب دوسرا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نیز ثم رأيت الإمامين الحسن والحسين في منام رضي الله تعالى عنهما والصلاة عليه وسلم وأنا يومئذ بما كأنهما أعطياني قلما فقال هذا كلام جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتعلم وأحدث نفسي أن أدون فيه رسالة تكون تبصرة للمقتدي وتذكرة للمنتهي يستوي فيه الهادر والباد ويتعابره المجلس والناس من يوكل أني لا أجد عندي ولدي ولا أرى من خلفي وبين يدي من أراجعه في المشتبهات ومن العلماء المنصفين الثقات ويثبتني قصور ضعي في العلوم المنقولة مما كان عليه القرون المقبولة ويفشلني أني في زمان الجهل والعصبية واتباع الهوى وإيجاد كل امرئ بآرائه الردية وأن المعاصرة أصل المنافرة وأن من صنف فقد استهدف. نیز در مکہ خواب دیدم کہ امامین ہما حسن و حسین قلم بمن داد فرمودن کہ این کلمه جد امجد ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و دیر و از دیر وقت بخود می گفتم که در این علم رساله ترتیب دهم که برای مبتدیان بصیرت و برای منتهیان تذکرہ شد باشد و در آن شهر و بیابانی مساوی قرار گرفته و در هر مجلس و محفل دست به دست بگردد. معنی نوشتن نبودن فرزندان در نزدم و نبودن علماء منصف و مطمئن در اطرافم. یہ در مسائل ایمان فارسی والوں نے جو ہے اس کا ترجمہ ولدی یعنی جو شروع میں مجھے اشتباہ ہو رہا تھا وہ کیا یعنی فرزندان کیا ہندی ولدی اردو والوں نے میرا صحیح کیا کہ انہوں نے کیا کہ میں اپنے پاس رکھ پھر مجھے جو چیزیں چھوٹ ہوتی تھی میں اپنے پاس اپنے قریب نہیں پاتا تھا اور اپنے پیچھے اور اپنے سامنے نہیں دیکھتا تھا. تو ولاد ہندی ولدی وہ ولد نہیں ہے واو جو ہے عطف والا ہے اور مطلب ولدی کا مطلب میرے پاس. یہ شروع میں مجھے بھی یہ اشتباہ ہوا تھا لیکن میرا خیال ہے وہ ولد نہیں ہے ہندی ولدی ہے کیونکہ وہ جو جس طرح کی رائمنگ کر رہے ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے. سو نبودن در نزدم و نبودن علماء منصف و مطمئن در اطرافم که در مسائل دقیق و دشوار بانا مراجع نمایم و همچنین عدم دستیابی هم به مراتب کامل در علوم منقوله آنچه که علماء منقوله برام بودن و همچنین وجودم در زمانه که جهل و تعصب و طبیعیت از هوا و خوشبین بودن هر کس به آراء ردی خود در مقابل دیگران و اینکه محاسبت و هم دور بودن برای و هم و این که محاسبت و هم داره و محاسبت کا مطلب ایک ہی بودن برای دشمنی و تخافر و هم دور بودن برای دشمنی و تفاخر اقران اصلی اساس و این که کسی دست به تالیف و تصنیف زند مورد تنقیح نفت قرار میگیرد. هم اینها مرا از این اقدام باز می‌داشت کہ مجھ سے روکتی تھی ان ساری چیزیں کہ برای ردی ان میرے پاس ایسے لوگ ہیں موجودم در زمانے کے جہل و تعصب و طبیعت از هوا و خوشبین بودن حرکت برای ردی خود در مقابل دیگران و این که محاسبت و هم دور بودن برای دشمنی و تخافر اقران اصلی اساسی و این که کسی دست به تالیف و تصنیف زند مورد قرار میگیرد و ہمیں بھئی وبا ہمیں یہاں مرا از اقدام باز یہ ساری چیزیں مجھے اس کام کرنے سے ایک لحاظ سے روکتی تھی. ٹھیک ہے تو یہاں رکیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدک سبحان اللہ اللهم صل علی محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.